बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट टीवी और मैं हूं अदील मुमताज़। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद में खुमारियान बैंड के एक मूसीकार के पास मौजूद हैं। इनसे इनके कैरियर के बारे में बातचीत करेंगे। इनका नाम भी बहुत मुश्किल है, तो इन्हीं की ज़बानी इनका इंटरव्यू जो है वो सुनते हैं। सर, आपका नाम भी बड़ा मुश्किल है, आप नाम भी बताएँ और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। नाम सबसे पहले तो नाम बताने से पहले मैं शुक्रिया कहूँगा कि आप आए, आप मुझे टाइम दिया। और नाम मेरा है स्परले रावेल। स्परले जो है वो पश्तो का नाम है, उसका मतलब है बहार। और मेरी ज़िंदगी के बारे में ये है कि जी पेशावर में मेरी पैदाइश है। 10 साल की उम्र में इस्लामाबाद आए और उसके बाद जो है 18-19 साल की उम्र में पढ़ाई करते वक्त बस एक खुशी का टाइम था कि जब मैं अपने इस बैंड के 3 दूसरे मेंबर से मिला इधर इस्लामाबाद में। और 2008 में कि 9 में हमने ये बैंड स्टार्ट की। सर, आप मूसीकार हैं, तो आप बताएँ कि आप इस फील्ड में बाई चांस आए या शौकिया आए? देखें जी, इस फील्ड में जो भी कोई आता है वो शौकिया ही आता है। 18 साल की उम्र में जब आप उठाते हैं गिटार तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा लोग भी सुनते हैं, दोशीज़ाएँ भी सुनती हैं जब आप बजाते हैं। उस वक्त तो खैर हम इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो है पढ़ने के साथ साथ मैंने म्यूज़िक थ्योरी पढ़ी। 1-2 साल मैंने पढ़ाई की उसके बारे में। और मेरा ख़ानदानी सिलसिला नहीं है, उस तरह से मैं इतना स्किल्ड भी नहीं हूँ जिस तरह वो होते हैं जो हमारे मीरास आगे लेके जाते हैं, जिनको मरासी कहते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं जी बस। और हम इस तरह इस फील्ड में बाय चांस आए या वो आए, 10 साल गुजर गए कि हम बजा रहे हैं लाइव। तो हम तो इसलिए आए थे क्योंकि हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई आपका रबाब, गिटार और ये चीज़ें मिलती हैं तो अच्छा लगता है, आप सुनाया करें हमें। वो करते 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 10 से 20 लोग, 20 से 100, 100 से 2000, 2000 से 25,000। तो अच्छी बात यह है लेकिन कि जैसे हम थे हम वैसे ही हैं। अपनी तालीम के बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएँ। जी, मैंने बैचलर्स किया है आर्किटेक्चर में NCA से। और अक्सर लोग यही पूछते हैं कि आपके पिछले सवाल का भी इसका थोड़ा सा जवाब इसमें है कि जब माहौल ऐसा हो कि जहाँ आर्ट हो रहा हो, साथ स्कल्पचर हो रहा हो, पेंटिंग हो रही हो, म्यूज़िक हो रहा हो, तो ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होता कि एक बंदा इस तरह की काम करता है। डिग्री मेरे पास आर्किटेक्चर की है, दिन में मैं आर्किटेक्ट हूँ और शाम में मैं मौसीकार हूँ। अपने बैंड के बारे में बताएं, कब बनाया, क्यों बनाया? जनाब, बैंड हमने बनाया 2009 में। और हमने इसलिए बनाया क्योंकि उस वक्त जो है हमारा एक नेशनल ट्रेजर है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम रबाब कहते हैं। उस वक्त रबाब को लोग इतना समझते थे कोई लोअर क्लास इंस्ट्रूमेंट। और पश्तो की मौसीकी जो है वो भी एक काफ़ी टाइम से एक तरह की ही हो गई थी और उसमें कुछ नया नहीं आ रहा था। तो 2009 में हम सारे मिले पहली बार। मेरे साथ 3 और साथी हैं, वो तीनों पेशावर से हैं, एक यूनिवर्सिटी के, मैं एक चौथा उसमें से इकलौता जो कि इस्लामाबाद से उनको ज्वाइन किया मैंने। और हमने बनाया इसलिए ताकि हम रबाब को दोबारा नेशनल साइकी में ला सकें, ताकि लोगों को पता हो कि जी सिर्फ पंजाब का ढोल ही नहीं है, पाकिस्तान में हमारे पास हमारा रबाब भी है, हमारा दरबुका भी है। तो लेकिन हमने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की कि जो नई जनरेशन है वो भी सुने उसको। पेशावर में अब आप आएंगे तो पुरानी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमारे पास वीडियोग्राफर हैं, हमारे पास दुनिया जहाँ के लोग हैं, सिर्फ डॉक्टर लॉयर वाली कहानी ख़त्म हो गई। तो उनके लिए हमने बनाया और इस तरह बनाया है कि ज़्यादा उनको शौक़ ना लगे, जो पुराने सुनने वाले हैं उनको भी। तो हमारा प्लान तो ये था कि बस किस तरीके से रबाब को वापस लाया जाए। और वो करते करते हम 10 साल में हमने जो है, मेरा मानना यही है कि अब जब भी कोई भी देखता है रबाब तो पहचानता है कि अच्छा जी ये इसको रबाब कहते हैं। दूसरा इसलिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सिंगर के पीछे जो गिटार बजा रहा है उसका नाम क्या है, आपको नहीं पता होगा। तो और हमेशा सिंगर हमेशा आगे खड़ा होता है। जो पीछे के लोग होते हैं उनको पैसे भी कम मिलते हैं, लाइमलाइट भी कम मिलती है, लोग कोई जानता भी नहीं है। हम जब बजाते हैं लाइव तो हम चारों एक लाइन में बैठ कर बजाते हैं। 2 गिटार्स, एक दरबुका या ज़िर बगली यानी कि बगल में बजाने वाली टुनकनारी, और एक रबाब। आपने अपने टूर्स का भी बताया, आप ये बताएं कि आपने कितने टूर्स किए और कहाँ टूर्स किए? जनाब, जब आप एक एजुकेटेड अंदाज में और अंग्रेज़ी में बता सकें कि आपका कल्चर क्या है, आपकी फोक म्यूज़िक क्या है, तो उसमें फिर
آپ ایک اچھے ایمبیسڈر بن سکتے ہیں باہر ملک اپنے کلچر کے لیے. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم نے تقریباً 4 سال لائیو پلے کیا تھا اور کافی لوگ ہمیں جان گئے تھے. تو یو ایس ایمبیسی نے 2014 میں کہا کہ بھائی 40 دن کا ایک ٹور ہم آپ کو دیں گے, آپ جائیں امریکہ میں پاکستان کی ذرا سافٹ امیج بنائیں, ان کو بتائیں کہ بھائی ہر ملک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ صرف یہاں پہ صرف دھماکی ہی ہیں اور بندوقی ہی ہیں. تو 14 میں ہم نے 40 ڈیز کا ٹور کیا یو ایس کا, 15 میں ہم نے 15 ڈیز کا ایک اور ٹور کیا پھر سے یو ایس کا. اس میں ہم نے دنیا کا سب سے بڑا ایک میلہ سجتا ہے موسیقی کا, اس کو بولتے ہیں ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ. آپ کسی بھی انگریز بینڈ کا نام لیں, انہوں نے وہاں پلے کیا ہوتا ہے. 17 میں ہم لوگ گئے یو کے, ہم نے رائل فیسٹیول ہال میں پلے کیا جو کہ بہت زبردست شو تھا الکیمی فیسٹیول کے لیے. 18 میں ہم لوگ گئے پیرس, جہاں پہ ہم نے یونیسکو کے لیے پلے کیا پاکستان ایمبیسی کے انڈر. اور ابھی حال ہی میں جو ہے ہم دوبارہ یو کے گئے جہاں ہم نے اوپن شوز کیے لوگوں کے لیے, اور ہم کینیا بھی گئے پلے کرنے. سر آپ کا کوک اسٹوڈیو کا ایکسپیرینس جو ہے یہ کیسا رہا؟ کوک اسٹوڈیو کا ایکسپیرینس جو ہے اگر میں آپ کو ایز اے میوزیشین بتاؤں تو ہم تو جی میوزیشین ہیں, ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہاں جا کے ایکٹنگ پہ بھی بہت زور ہوتا ہے. تو ایکٹنگ اس طرح نہیں کہ میوزک پہ ایکٹ کرنا پڑتا ہے, نہیں, موسیقی ساری لائیو بجتی ہے کوک اسٹوڈیو میں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے اسٹوڈیو میں جا کے چیٹنگ نہیں ہوتی اس میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیمرے کے لیے اسمائل بھی کرنا ہوتا ہے. تو وہ ادھر 8-10 کیمرے ہونا, یہاں پہ تو ایک کیمرہ ہے تو آسان ہے, وہاں 8-10 کیمرے ہونا, ہر وقت اسمائل کرنا, لگاتار بجانا, وہ ایک آئی اوپننگ ایکسپیرینس تھا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اور جو لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں یہ کام, جو ٹی وی پہ کام کرتے ہیں, میڈیا میں کام کرتے ہیں, ہمیں ایک رسپیکٹ کریٹ ہوئی ہمارے دل میں کہ اچھا جی یہ تو بہت ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو اور ایک پورا گاؤں لگتا ہے ایک شو تیار کرنے میں. تو ہمارا ایکسپیرینس اس طرح سے بھی اچھا تھا کہ ہمارے لیے آئی اوپننگ تھا. دوسرا یہ کہ جو کوک اسٹوڈیو کی جو پلیٹ فارم وہ دیتا ہے, جس طرح آپ کا میوزک پھیلتا ہے اس سے, وہ سب سے زبردست ہے پاکستان میں. تو سیزن 11 میں ہم نے اپنا 2 گانے کیے, جس میں سے ایک جو ہے وہ اس کو لک اسٹائل ایوارڈ بھی ملا بیسٹ سانگ کا 2018 میں یا 19 میں. اور ہم تو اپنے کوک سے ایکسپیرینس سے انتہائی خوش ہیں. ابھی بھی کبھی کبھار میں یہاں بیٹھتا ہوں, دور سے مجھے کہ اپنے گانے کی آواز آتی ہے, وہی جو کوک اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے بندے کا دل خراب ہو, دن اچھا نہ جا رہا ہو, اس طرح کچھ کام ہوتا ہے, کچھ لوگ سنتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, تو وہ دن اچھا گزر جاتا ہے. فیوچر پلاننگ کے بارے میں آپ بتائیے. فیوچر پلاننگ جی ابھی اگر آپ بالکل سامنے بات کر رہے ہیں تو 1-2 دن میں ہم لوگ جو ہے ایک بلوچ تھروٹ سنگنگ ایک فوک سٹائل ہے گانا گانے کا, اس کے ساتھ ہم نے ایک ٹریک پریپیئر کیا ہے, وہ ریلیز کریں گے. پھر جینڈر بیسڈ وائلنس پہ ہم نے یو ایس ایمبیسی کے لیے ایک ٹریک کیا ہے, وہ بھی ریلیز ہونا ہے. 1-2 اور ہمارے ٹریکس ہیں جو کہ ہم نے بڑے جانے مانے سنگرز کے ساتھ کیے ہیں, وہ بھی ہم ریلیز کریں گے. تو امیڈیٹ فیوچر تو یہ پلاننگ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں آگے کیا ہے, آگے یہی ہے کہ بس جی ہم 4 بھائی ہیں, اور کوشش ہماری یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو آگے لے جا سکیں, 10 سال تک گزار چکے ہیں, ہوپفلی 10 سال 20 سال اور بھی گزاریں گے. اور یہی چاہتے ہیں کہ بس دوستی رہے, یاری رہے, کوئی مسئلے مسائل نہ ہو. آپ کو پتہ ہے سارے بینڈ ٹوٹ جاتے ہیں, تو کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں, اور خود بھی اچھا وقت گزاریں اور لوگوں کو بھی اچھا وقت دیں. آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ اور آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کیا ہابیز ہیں آپ کے؟ اس کے علاوہ جو ہے میرا ایک تھوڑا سا میری بیگم جو ہیں انہوں نے ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ کی ہے جس میں وہ اسٹرے ڈاگس جو ہیں, اسٹرے اینیملز جو ہیں, جن کو ہم سارا زبان میں گلی کتے کہتے ہیں, ان کے لیے وہ کام کرتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی پچھلے دن ججمنٹ آئی تھی ایک کوان کے سلسلے سے, آپ کو پتہ ہوگا جو ایلیفینٹ ہے, اور ویورس کو بھی پتہ ہوگا. اسی ججمنٹ کے اندر اگر آپ پورا پڑھیں تو اس میں ایک ججمنٹ آئی تھی کہ جس طرح سے گورنمنٹ آ کے ان بے زبان جانوروں کو گولی مار کے اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور اس کے وہ بند کر دیا گیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک کمیٹی بنی جس کے ممبر میری بیگم بھی ہیں, اور ساتھ میں جو ہے اب ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں والنٹیئر ہوں. تو میں جو ہے یہاں پہ جتنے علاقے کے جتنے بھی ڈاگز ہیں ان کو کھانا پینا کرنا, ان کی فرسٹ ایڈ, ان کی ویکسینیشنز, ان کا وہ ہم سب کچھ کرتے ہیں. تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ بے زبان ہیں, ان کے ساتھ مزید کوئی ظلم نہ ہو, اور جب ہم کرتے ہیں تو لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا. اور مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے گھر میں اینیمل رکھنا, گھر میں اس طرح کا کتا رکھنا جو ہے اس کے وہ الاؤڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ جب آپ ایک
कपड़ों से लगते हैं तो कपड़े उसके आपके नापाक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ मेरा मानना ये है कि माफ़ी मांगना अल्लाह से, वो भी अल्लाह ने ही हमारे हक़ में दिया है। आप कुछ काम करें उसके बाद उसके माफ़ी मांगे। मैं ये नहीं मानता कि आगे एक जानदार पे जुल्म करना जो है, ठीक है आप घर में ना लेकर आएँ, लेकिन आप जुल्म ना करें कम अज़ कम। कपड़े गंदे हो गए हैं तो एक बार फिर नहा लें, कपड़े धो लें, वज़ू करें, वज़ू करना सुन्नत है। तो मेरे हिसाब से जो है, जब आप अशरफुल मखलूक़ात बनते हैं तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप किंग हैं हर चीज़ के। इसका मतलब ये है कि आपके नीचे जितने भी हैं, आप किंग हैं लेकिन नीचे जितने भी हैं सबका आपने ख्याल रखना है। तो ये छोटा मोटा इस तरह आर्किटेक्चर भी करते हैं हम, मौसीकी भी करते हैं, कोशिश करते हैं इनका भी ख्याल रखें और लोगों को भी बताते हैं कि भाई किस तरह ख्याल रखें। सर बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। नाज़रीन, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरटेनमेंट टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। अपने मेज़बान अदील मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।